नमस्कार मंडळी. सौ सिंधू जडे, ओंकार स्वाध्याय मंडळाची संचालिका. गेले 2 वर्ष मी हे व्हिडिओज पाठवत आहे. 16-17 व्हिडिओज आजपर्यंत आलेले आहेत. आता असं वाटलं की आमच्या भगिनी रुद्रपठण कशा करतात हे जरा ऐकवावं लोकांना. तर आजचा हा ग्रुप आहे, मंगळवारचा ग्रुप आहे. आम्ही त्याला त्या दिवसाचा ग्रुप म्हणतोय. त्या आजच्या ह्या ग्रुपमध्ये 20-22 जणी रुद्रपठण करणार आहेत आणि ते सर्वांनी ऐका शांतपणे. आणि हा कार्यक्रम ज्यांना आवडतो ते लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. कार्यक्रमाची सुरुवात वक्रतुंड महाकायाने सुरुवात करूया. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा. गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता. सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. आता आपण एक धून म्हणणार आहोत आणि महादेवाला, शंकराला ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचं तिथे आवाहन करतोय. धून अशी आहे. ओम शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं. ओम शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं. 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 ओम शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं. नमामि शंकर भवानी शंकर. नमामि शंकर भवानी शंकर. उमा महेश्वर तव शरणं. उमा महेश्वर तव शरणं. ओम शिव परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं. ओंकारा शिव तव शरणं. ओंकारा शिव तव शरणं. श्री रुद्र हा वेदांचा सार समजला जातो. तैत्तिरीय संहिता 4th कांडामध्ये हा रुद्र आपल्याला पाहायला मिळतो, वाचायला मिळतो. शिवपंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय हा या कांडाचा प्राण आहे. यामुळेच प्राचीन काळापासून दैनिक पूजा, जप, होम, हवन यामुळेच त्याचं पठण केलं जायचं रुद्रामध्ये. ह्याच्यामध्ये 2 भाग आहेत, नमकम आणि चमकम. नमो नमो हा शब्द वरचेवर आल्यामुळे त्याला नमक असं म्हटलेले आहे. ह्याचे 11 अनुवाद आहेत. तसं चमे चमे असे वरचेवर शब्द आलेले आहेत, त्यामुळे ते चमक असं म्हटलेलं आहे. या रुद्रपठणामध्ये एक छान सारखं माधुर्य आहे. संगीतामध्ये जसं एक गेय असतं तसं ह्याच्यामध्ये ते गेय आहे. आणि त्यामुळे रुद्रपठणामुळे नादमाधुर्य निर्माण होतं आणि वातावरण निर्मिती होते. या भगवद्गीतेमध्ये तर श्रीकृष्णाने आपला मोठा अवतार दाखवला. त्यामुळे रुद्रपठण करताना देखील आपल्याला शंकराचा मोठा अवतार, रुद्र अवतार आपल्याला पाहायला मिळतो.
पहिल्या ह्याच्यामध्ये अनुवाकामध्ये नमो नमो जिथं म्हटलं तिथे आज्ञेचे उल्लंघन करणाऱ्या रुद्राला शांत होण्यासाठी त्याला नमस्कार केलाय, नमो नमो असं म्हणून. त्यानंतर दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये आपल्या भोग्य वस्तूसाठी, रोजच्या जीवनासाठी लागणारी प्रत्येक वस्तू त्याच्याकडे मागितलेली आहे. अगदी वाळूपासून ते उडीद डाळीपर्यंत इतक्या वस्तू त्याच्याकडे मागितलेल्या आहेत. ह्या सगळ्या आम्हाला दे, हे आपल्या दैनंदिन जीवनाला आवश्यक आहे. 11 अनुवाक नमकचे रुद्र पठण करताना पूर्वी एकादशनीला भटजी आलेत असं आपण म्हणत होतो, आठवतं तुम्हाला? एकादशनी म्हणजे काय की 11 अनुवाकाचे नमक म्हणायचे आणि एक चमक म्हणायचा. 11 चमकातला एक चमक म्हणायचा म्हणजे एक एकादशनी झाली. अशी 11 झाली की त्याला लघुरुद्र म्हणत असतात. आणि असे लघुरुद्र 121 गुणिले 11 1331 झाले की तो महारुद्र. आपण ह्या ह्याच्यामध्ये 2-3 महारुद्र केलेला आहे. तर आपल्या चांगल्या प्राप्तीसाठी आणि वाईट कर्माच्या निवृत्तीसाठी आपण रुद्र पठण करतो. रुद्र पठणामुळे मृत्यूचं भय दूर होतं, संकट दूर होतात, मनाला शांती मिळते, आयुष्याला एक प्रकारची स्थिरता येते, म्हणून रुद्र पठण करतात. हे रुद्र पठण केल्यानंतर एक प्रकारचा भास आपल्याला होतो, खरंच परमेश्वर आपल्या समोर आहे का? कारण इतकी गेयता या रुद्र पठणामध्ये आहे. तर आपण सुरुवात करूया. अथात्मानं शिवात्मानं पासून सुरुवात करूया. अथात्मानं शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत शुद्धस्फटिकसङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवशशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीतिनं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च वरेण्यम् अभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राभ्याम् अन्वितं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटां शिखामुद्योतकारिणम् अमृतेनाप्लुतं दृष्टम् उमादेहादधारिणं दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापीनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् आराधितो मनुष्यैस्त्वं सिद्धैर्देवासुरादिभिः आराधयामि भक्त्या त्वां मातृहाण महेश्वर आत्मा वहन्तु हरयः सचेतः समश्वेतैरश्वैः सह केतुर्मद्भिर्वाता जवैर्बलवद्भिर्मनोजवै रायादिशीघ्रं मम हव्याय शर्वो स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसानकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिङ्गेऽस्मिन् सन्निधो भव शान्तो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव प्रजानने ब्रह्मा तिष्ठतु पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयो हरः तिष्ठतु बाहो इन्द्रस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कंठे वसवतिष्ठतु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयो वायु तिष्ठतु नयनयो सूर्या चन्द्रमसो तिष्ठेतां कर्णयोरश्विनो देवो तिष्ठेतां ललाटे रुद्रा तिष्ठन्तु मूर्ध्यादित्या तिष्ठन्तु शिरसि महादेव तिष्ठतु शिखाया चामुण्डा तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वयो शिवा शङ्करो तिष्ठेतां सर्वतो वायुस्तिष्ठतु
ततो बहिः सर्वतो अग्निज्वाला माला परिवृततिष्ठतु सर्वेषु अंगेषु सर्वा देवता यथा यथा स्थानानि तिष्ठन्तु मां रक्षन्तु यजमानगं रक्षन्तु। ॐ अग्निर्मे वाचि श्रितः वाग्हृदये हृदयं मयि अहम् अमृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहम् अमृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहम् अमृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहम् अमृते अमृतं ब्रह्मणि दिशो मे श्रोते श्रितः श्रोत्रं हृदये हृदयं मयि अहम् अमृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रितः रेतो ब्रह्मणि हृदयं मयि अहम् अमृते अमृतं ब्रह्मणि पृथ्वी मे शरीरे श्रितः शरीरं हृदये हृदयं मयि अहम् अमृते अमृतं ब्रह्मणि औषधी वनस्पतयो मे लोमसु श्रितः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहम् अमृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलं हृदये हृदयं मयि अहम् अमृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्धि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहम् अमृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यो श्रितः मन्युर्हृदये हृदयं मयि अहम् अमृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहम् अमृते अमृतं ब्रह्मणि पुनरात्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राण पुनराकुतमागात् वैश्वानरो रश्मिर्विभावधानः अन्तस्तिष्ठत्वमन्तस्य गोपाः। ॐ गणानां त्वां गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदानं शृण्वन्नोतिभिः महागणपते नमः। ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्नवोतोतैषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बहुवते धनु शिवा शर्म्याया तव तयानो रुद्रमुडय याते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिषाकशीः यामिषु गिरिशन्तहस्ते विवर्षस्तवे शिवा गिरिधरां कुर्माणि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाचा वदामसि यथा न सर्वमिज्जगयशमं सुमना असत अद्य वोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक अनिगश्च सर्वान् जम्भयन्त सर्वान् च यातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रू सुमङ्गलः ये चैमागं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रितः सहस्रशो वैशाखं हेडयीमहे असो यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अदृशन् अदृशन् उदार्यः उदैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुश्च धन्वनस्तमुभयोरात्मीयोजाम् याचते हस्त ईशवः पराता भगवो वप अवतत्य धनुस्त्वगं सहस्राक्ष शतेषु ते निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो न सुमना भव बीजं धनुकपर्दिनो विशल्यो बाणवागमुत
अनेशन्न शेषव आहुरस्य निषङ्गति याते हेतिर्मीरुष्टं हस्ते बभूवते धनु तयास्मान् विश्वसत्त्वमयमयावयुज नमस्ते अस्त्वायुधाय नातकाय धृष्णवे उभाभ्याम् उतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् गृह्णन्तु विश्वतः अतो य विशुद्धिस्तवारे अस्मिन् देहितम् ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनाने दिशांच पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो पशूनां पतये नमो नमो सस्मिञ्जराय दिशीमते पतीनां पतये नमो नमो बभ्रुषाय विद्याधिनेनां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमो सुताय अनन्ताय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय सपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पतीनां पतये नमो नमो कृष्णगीताय धावते सत्त्वानां पतये नमः। नमः मानाय निर्व्याधिनां पतये नमो नमो ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिने श्रुतिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचराय नद्यानां पतये नमो नमो सुखाविभ्यो जिगासभ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो सिंहभ्यो नक्तचरद्भ्यो प्रकृतानां पतये नमो नमो उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमो विशुमद्भ्यो धन्वानिभ्यश्च नमो नमो आतन्वानेभ्यो प्रतिधनानेभ्यश्च नमो नमो आयच्छद्भ्यो विसृजभ्यश्च नमो नमो सद्भ्यो विद्यभ्यश्च नमो नमो आसीनेभ्यो शयानेभ्यश्च नमो नमो स्वपदभ्यो जाग्रद्भ्यश्च नमो नमो तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च नमो नमो सभाभ्यो सभापतिभ्यश्च नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च नमः। नमः व्याधिनीभ्यो विविधन्तिभ्यश्च नमो नमो भुवनाभ्यश्च नमो नमो गृहस्थेभ्यो गृहस्पतिभ्यश्च नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमो महद्भ्यो शुल्लकेभ्यश्च नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च नमो नमो सेनाभ्यो सेनानीभ्यश्च नमो नमो शत्रुभ्यो संग्रहीभ्यश्च नमो नमो सक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च नमो नमो कुलालेभ्यो कर्मारेभ्यश्च नमो नमो कुञ्जिष्ठेभ्यो निषादेभ्यश्च नमो नमो इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च नमो नमो मृगयुभ्यो श्वनीभ्यश्च नमो नमो श्वभ्यो श्वपतिभ्यश्च नमः। नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपते च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरीशाय च शिपिविष्टाय च नमो मृगुष्टमाय च इषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च
नमो बृहते च वर्ष्यसे च नमो वृद्धाय च समृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्र्याय च शिव्याय च नमो उर्म्याय च वसनाय च नमः सोत्रस्याय च दिव्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च अपरजाय च नमो मध्यमाय च अपगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सौम्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो उर्व्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय च अवसनाय च नमो वन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेनाय च अशुरताय च नमः शूराय च अभिमने च नमो वर्मिणे च वरुदिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुर्गाय च अनन्याय च नमो दृष्णवे च प्रभुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निशनिने च शुभने च नमः तीक्ष्णवे च आयुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधर्मे च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च निव्याय च नमः सुद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्याय च नमो गोप्याय च अवट्याय च नमो वर्षाय च अवर्षाय च नमो मेद्याय च विद्युताय च नमः इंद्रियाय च अकप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपते च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रेवदाय च दुरेवदाय च नमो हन्त्रे च हनियसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शंभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः पार्याय च आभार्याय च नमः प्रतरणाय च उतरणाय च नमः आताराय च आराध्याय च नमः षष्ठाय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रभाराय च नमः हिरण्याय च प्रबंधाय च नमः किंगशीलाय च क्षणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्ते च नमः गोष्ठ्याय च गुह्याय च नमः सल्प्याय च गेयाय च नमः काट्याय च गर्भेशाय च नमो हृदयाय च निमेषाय च नमः पांगसभ्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमः लोप्याय च लप्याय च नमः उर्व्याय च सुर्म्याय च नमः पर्णाय च पर्णशल्याय च नमः बगुरमाणाय च अभिन्दये च नमः अर्पितते च प्रभिदते च नमो गिरिभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विष्णुदेभ्यो नमो विचिन्मयेभ्यो नमः आदिरन्तेभ्यो नमः आदिवैभ्यः द्रापे अन्धसस्पथे दरिद्र नीललोहित येषां पुरुषाणां मेषां पशूनां आभेमा रोमो येषां किञ्चनाम मत या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वा भेषजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीवसे इमाग रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयधीराय प्रवरामहे मतिं यथा न शमस द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पृष्ठं ग्रामे अस्मिन् ननातुरं मृडानो रुद्रो नो मयस्सुरी क्षयधीराय नमसा विधेमते यच्छं च योष्ठमनुराजे पिता तदशाम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुत मानो अर्भकं मानो उक्षन्तमुत मानो उक्षितं मानो वधी पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्र रीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषी मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्र भामितो बहिरश्मतो नमसा विधेमते आराधे गोग्र उत पुरुषग्ने क्षयधीराय सुनमस्मे ते अस्तु रक्षाचनो अधीच देव प्रियताचन शर्म यच्च द्विगर्भाः सुरीश्रुतं गतसदं युवानं मृगणं भीमं वहन्तु मृडा चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यते अस्मिन् भवन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्मृणतु परिद्वेषस्य दुर्मतिरगायोः अवश्रीरामगतस्तोकाय तनयाय मृडय
मीडुष्टम शिवतम शिवो न सुमना भव परमे वृक्ष आयुध निधाय वृद्धिं वसान आचरं विनाकं विग्रदागहि विकलित विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगम हेतयोन्यस्मन्निपन्तुताः सहस्राणि सहस्रदा बाहुस्तवहेतया तासामिशानो भगवः पराचिना मुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो हे रुद्रा अधिभूम्यां तेषागं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि अस्मिन् अन्तर्गणे अन्तरिक्षे भवादि नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वा अधक्षमाचराः नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानाम् अधिपतयो विशिखासकपतिनः ये अन्येषु विविदन्ति पात्रेषु पिबतो जनाः ये पदाम्बरिरक्षरवृद्धा यहुधा ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुखावन्तो निषङ्गिनः ये एतावन्तश्च भूयागस्सो रुद्रा विकस्तिरे तेषागं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्वसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये अन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचिर्दशोदिशिर्दशो दासेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं दिश्मो यश्च नो द्वेष्टि तं भोजं वेदधामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु यो औषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमो श्रीयश्रीषु सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहे सौ मनसाय रुद्रं नमो विदेवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवन्तरः अयं मे विश्वभेषजो योगं शिवा विमर्शनः एते सहस्रमयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानव यजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु मां गिरः धूम्ने वाजे विरागतं वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे दितिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आदित्यं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दर्शश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे सानि च मे परुगणि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मनुश्च मे भामश्च मे मश्च मे महश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राहुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगश्च मे धनं च मे वशश्च मे त्रिशिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे
जनिष्यमानं च मे सुतं च मे सुकृतं च मे विद्यं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यं च मे शुभं च मे सुभदं च मे वृद्धं च मे रुचिश्च मे कृत्यं च मे कृतिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वसश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे सविश्च मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसुश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मरुतं च मे अमृतं च मे यक्षं च मे नामयश्च मे जीवायुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे नवीनं च मे भयं च मे शुभं च मे शयनं च मे शुषा च मे सुदिनं च मे भूतं च मे सुनता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधुं च मे सर्दिश्च मे सपतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रं च मौर्गिश्च मे रयश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभुं च मे प्रभुं च मे बहुं च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे कुर्यवाश्च मे अन्नं च मे शुश्च मे प्रियश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे कल्वाश्च मे गोधुमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियंवश्च मे नभश्च मे श्यामाकाश्च मे निवाराश्च मे अश्वाच मे मृत्तिकाच मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे शिखराश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे त्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च मापश्च मे विरुधश्च औषधयश्च मे कृषपञ्चं च मे कृषपञ्चं च मे ग्राम्याश्च मे पशवारण्याश्च यजनेन कल्पताम् वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे बुद्धिश्च मे वसुश्च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे हेमश्च मे इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे सोमश्च मे इन्द्रश्च मे सविता च मे इन्द्रश्च मे सरस्वती च मे इन्द्रश्च मे पूषा च मे इन्द्रश्च मे बृहस्पति च मे इन्द्रश्च मे मित्रं च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे त्वष्टा च मे इन्द्रश्च मे धाता च मे इन्द्रश्च मे विष्णुश्च मे इन्द्रश्च मे अश्विनौ च मे इन्द्रश्च मे मरुतश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथ्वी च मे इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च मे इन्द्रश्च मे द्यौः च मे इन्द्रश्च मे दिशश्च मे इन्द्रश्च मे मूर्धा च मे इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च मे इन्द्रश्च मे आगोषश्च मे रश्मिश्च मे रामश्च मे अधिपतिश्च मे वायुश्च मे अन्तर्यामश्च मे इंद्रावणश्च मे मैत्रावरुणश्च मे अश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मध्य च मे आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे ऋतुधराश्च मे अधिग्रहाश्च मे इन्द्रावश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्पतियाश्च मे माहेन्द्रश्च मे आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पातिवतश्च मे आर्योजनश्च मे इन्द्रश्च मे बलिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे शुचश्च मे शमशाश्च मे गावानाश्च मे स्वरवश्च मे उपवाश्च मे दिशमे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतभृश्च मे आग्रवणीयश्च मे आग्नेयं च मे आविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुराश्च मे पचताश्च मे वरुणश्च मे स्वाहाश्च मे
अग्निश्च मे धर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथ्वीश्च मे दितिश्च मे दितिश्च मे दौश्च मे शङ्करी ज्योतिषश्च मे यज्ञेन कल्पतां पुरुषश्च मे सामश्च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षाश्च मे तपश्च मे रुद्रश्च मे व्रतञ्च मे यज्ञेन कल्पयाम गर्भाश्च मे वसाश्च मे द्रवीश्च मे द्रवीश्च मे द्वितीयवाश्च मे द्वितीयोहीश्च मे पञ्चावीश्च मे पञ्चावीश्च मे त्रिवसश्च मे त्रिवत्साश्च मे तुर्यवाश्च मे तुर्योहीश्च मे षष्ठवाश्च मे षष्ठोहीश्च मे उषाश्च मे वशाश्च मे वृषभश्च मे भेरश्च मे नगवाश्च मे धेनुश्च आयुर्यज्ञेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां पानो यज्ञेन कल्पतां व्यानो यज्ञेन कल्पतां चक्षुर्यज्ञेन कल्पतां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पतां मनो यज्ञेन कल्पतां वाक्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पतां यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एकाच मे त्रिशश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे चतुर्दश मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशश्च मे षट्त्रिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे अष्टाचत्वारिंशश्च मे वाजश्च मे सहस्राविंशश्च क्रतुश्च ध्रुवश्च मुद्राश्च व्यक्ष्यश्चान्त्यायनश्च भुवनश्च भुवनाशाधिपतिश्च इरादेव भूर्मनुर्यज्ञानि बृहस्पतिरुतामदानि शतसिद्धिर्विषे देवाः सूतवाचः पृथिवीमाधर्माणि मधुमनिषे मधुजनिषे मधु वक्ष्यामि मधु वदिष्यामि मधुमतिं देवेभ्यो वाचमुद्यासनशुश्रूषेया मनुष्येभ्यस्तमा देवा अवन्तु शोभाय पितरो वदन्तु ओम शांति शांति शांती। नमस्कार मंडळी, कसा वाटला तुम्हाला आमचं रुद्रपठण भगिनीने केलेलं? तुम्हाला जर हा कार्यक्रम आवडला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ लावून तुम्ही घरात महादेवाला देखील अभिषेक करू शकता. आणि ह्याला कसा वाटला हा कार्यक्रम कमेंट्स करून खाली कळवा. धन्यवाद.